अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे खुशी की। हर हाल में कैसे खुश रहा जा सकता है, वो कौन कौन से तरीके हैं जिस पर अमल करके आप अपनी जिंदगी में खुशी, सुकून और आसूदगी हासिल कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को खुशगवार और खूबसूरत बना सकते हैं। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि तुम्हारे आस पास की दुनिया उसी वक्त खूबसूरत होती है जब तुम अपने अंदर की दुनिया के साथ पुरसकून होते हो, खुशी से सरशार होते हो। खुशी का ताल्लुक कभी भी मादी चीजों के साथ नहीं होता, बल्कि इसका ताल्लुक आपके अंदर की दुनिया के साथ है। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास सब कुछ मौजूद है, बल्कि खुश रहने का मतलब ये है कि आपके पास जो कुछ भी है, आप उस पर अपने रब के तहे दिल से शुक्रगुजार है। आप हमेशा खुश रहें, मुतमईन रहें, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिंदगी नाम ही उतार चढ़ाव का है। जहां इसमें खुशियां हैं, वहां गम भी हैं। जिस तरह आपको अपनी खुशियों को समेटना आता है, इसी तरह आपको अपने दुखों को भी समेटना आना चाहिए। लिहाजा आप अगर हर हाल में खुश रहना चाहते हैं, तो आपको अपनी खुशी के साथ अपने गमों को भी समझना होगा। एक इंसान जो हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करना सीख लेता है, वो हालात चाहे जैसे भी हों, हमेशा खुश और मुतमईन रहता है। लेकिन वो लोग जो अपने रब का शुक्र अदा करना नहीं जानते, नाशुक्री के अल्फाज हर वक्त अपनी जबान से अदा करते रहते हैं, हर वक्त कोई ना कोई उन्हें अपनी जिंदगी से गिला रहता है, शिकवा रहता है, ऐसे लोग कभी भी खुशी को दिल से महसूस करने के काबिल ही नहीं रहते और अपनी जिंदगी को कभी भी एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि वो खुश ही नहीं रह पाते। वो लोग जो दुनिया में खुश हैं, मुतमईन हैं, कामयाब हैं, ऐसे लोग बुरी चीजों को सोचने के बजाय ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजों के बारे में सोचते हैं। हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखने की वजह से और एक मुस्बत रवैया अपनाने की वजह से, एक मुस्बत तर्ज जिंदगी गुजारने की वजह से ऐसे लोग हमेशा पुरुमीद रहते हैं, कभी भी मायूसी का शिकार नहीं होते। यही वजह होती है कि ऐसे लोग एक खुशगवार जिंदगी गुजारते हैं, और इनके खुशियों का राज ही यही होता है कि वो मुस्बत सोच रखते हैं और मुस्बत रवैया अपनाते हैं। अगर आप भी खुश रहना चाहते हैं, तो आपको अपने आसपास खुद ही खुशियों को तलाश करना होगा और अपने उन खुशियों को एंजॉय करने के खुद को काबिल बनाना होगा। कंप्लेन करना और ब्लेम करना, ये दो ऐसी आदतें हैं जो आपकी कामयाबी, आपकी खुशी के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट होती हैं। आपकी जिंदगी में सब कुछ बेहतरीन हो, आप हर वक्त खुश रहें, मुतमईन रहें, कोई भी मनफी ख्याल आपके जहन में ना आए, आपके जहन में कोई भी मनफी जज्बात, हसद, जलन जैसे बुरे जज्बात ना उभरे, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये सब चीजें इंसानी फितरत का हिस्सा हैं। लेकिन इसके बावजूद ये आप पर मुनहसर है कि आप इन मनफी जज्बात, मनफी ख्यालात को अपने जहन में जगह देते हैं या इन्हें झटक कर मुस्बत सोच, मुस्बत रवैया और मुस्बत तर्ज जिंदगी अपनाते हैं। अपनी जिंदगी को हसीन और खुशगवार बनाना आपके अपने हाथ में है। आपकी जिंदगी में कई बार ऐसे लम्हात आते हैं जब अपने हालात की वजह से आप बहुत ज्यादा अफसुर्दा हो जाते हैं, खुद को थका हुआ, एक हारा हुआ इंसान महसूस करते हैं, मायूसी आपके अंदर जड़ें पकड़ने लगती है। लेकिन अगर उस वक्त आप अपनी जिंदगी से जुड़ी हकीकतों को तस्लीम कर लें, आप अपनी जिम्मेदारियों को कबूल कर लें, अपने अंदर की आवाज पर ध्यान दें, एक मेच्योर इंसान की तरह बिहेव करें और वो तमाम काम करें जिन्हें करना आपको अच्छा लगता है, जो आपको पसंद है, जिन्हें करने से आपको खुशी हासिल होती है, तो आप अपने हालात को तब्दील करने में काफी हद तक कामयाब हो जाएंगे। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपने मकसद को हासिल करने के लिए, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपकी मुस्बत सोच और आपका मुस्बत रवैया एक जीने का काम करता है। इस एहसास से बढ़कर कोई और एहसास इंसान के लिए हो ही नहीं सकता कि जब वो अपने मकसद को हासिल कर ले, अपने ख्वाबों को पूरा कर ले, हर वो चीज हासिल कर ले जो वो हासिल करना चाहता है। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलते हैं और उसके साथ साथ दूसरों की जिंदगी में भी कोई तब्दीली लाने का बायस बनते हैं, तो खुशी का एहसास आपके अंदर दुबाला हो जाता है, आपके अंदर एक नया जोश और वलवला पैदा होता है। अपनी जिंदगी के अंदर खुशियां लाने के लिए, खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए सब कुछ आपके अंदर मौजूद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके हालात कैसे हैं, आप कहाँ हैं, किस तरह के मसाइल का शिकार हैं, क्योंकि इंसान की खुशी का ताल्लुक कभी भी मादी चीजों के साथ नहीं होता। लिहाजा हर हाल में खुश रहना सीखें और अपनी जिंदगी को सही अंदाज से, मुस्बत अंदाज से गुजारना सीखें। बाज औकात हम गैर जरूरी सोचों, गैर जरूरी बातों को अपने जहन पर बहुत ज्यादा सवार कर लेते हैं। अपने माजी से जुड़ी तल्ख बातों, तल्ख यादों को सारी जिंदगी अपने कांधों पर उठाए फिरते रहते हैं।
جس کی وجہ سے ہم اپنے ارد گرد موجود ان بکھری ہوئی خوشیوں کو محسوس ہی نہیں کر پاتے، انہیں کبھی سمیٹ ہی نہیں پاتے۔ امیجن کریں کہ اگر آپ کسی ایسے سفر پر نکلے ہیں جس میں آپ نے بہت زیادہ غیر ضروری سامان کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھا رکھا ہو، تو کیا ہوگا؟ آپ سفر کے شروع میں ہی تھک جائیں گے، لیکن اگر آپ اپنے سامان میں سے غیر ضروری چیزوں کو الگ کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے باقی کا سفر آسان ہو جائے گا۔ بالکل یہی حال ہماری زندگی کا بھی ہے۔ ہم بھی غیر ضروری چیزوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر ساری زندگی اٹھائے پھرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سچی خوشی سے ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔ اگر آپ زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو معاف کرنا سیکھیں، اپنی یادوں، تلخ باتوں کو، ان تلخ لمحوں کو بھلانا سیکھیں، کیونکہ خوشی بھول جانے میں، خوشی معاف کر دینے میں۔ خوشی حاصل کرنا دنیا کا انتہائی آسان ترین کام ہے، لیکن ہم ساری زندگی انہیں مشکل ترین چیزوں میں ہی تلاش کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے خوشی کو کبھی حاصل ہی نہیں کر پاتے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ خوش رہتے ہیں، ہر وقت خوش رہتے ہیں، ان کی فزیکل اور مینٹل فٹنس بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی لائف میں پریشانیاں نہیں ہوتی، مشکلات نہیں ہوتی، انہیں رکاوٹوں کا، چیلنجز کا، فیلئر کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہ سب کچھ ان کی زندگی میں بھی موجود ہوتا ہے، لیکن صرف مثبت طرز زندگی اپنانے کی وجہ سے، ایک اچھی سوچ، اچھا رویہ اپنانے کی وجہ سے وہ زندگی کے ہر چیلنج کو قبول بھی کرتے ہیں اور ہمیشہ خوش بھی رہتے ہیں۔ ہمیشہ خوش رہنے کی وجہ سے وہ کبھی بھی کسی قسم کے ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہوتے، جسمانی بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے اور ایک صحت مند زندگی گزارتے ہیں۔ خوش رہنے کا ایک بہترین اصول یہ ہے کہ آپ اپنی خوشی کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جب آپ اپنی خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں تو آپ کی خوشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسروں کے دکھ درد میں جب آپ ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا غم بانٹتے ہیں، تو آپ کی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ خوشی انسان کے پاس ایک ایسی طاقتور صلاحیت ہے، ایک ایسا انسانی جذبات میں ایک ایسی طاقتور چیز ہے جس کی بیسس کے اوپر آپ دنیا میں ہر وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ خوشی کی حالت میں انسان میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ انسان جب خوش ہوتا ہے تو مثبت سوچتا ہے، اور جب ایک انسان کا ذہن مثبت سوچنے کے قابل ہوتا ہے تو اس حالت میں انسان زیادہ اچھے اور بہتر فیصلہ کر سکتا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو خوش رکھنے کی خاطر اپنی خوشیوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی اپنی خوشیوں کی ڈور کسی دوسرے کے ہاتھ میں مت دیں۔ کبھی بھی اپنی خوشیوں کے لیے کسی دوسرے پر ڈیپینڈ نہ کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ دوسرے آپ سے خوش ہیں کہ نہیں، دوسروں کی آپ کے بارے میں کیا رائے ہے۔ دوسروں کو خوش رکھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ جب آپ اپنی خوشیوں کا خود تعاقب کرتے ہیں، اپنی خوشیوں کو خود تلاش کرنے نکل پڑتے ہیں، تو کائنات آپ کے لیے خوشیوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ کام کریں جسے کرنے سے آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اس راستے کا انتخاب کریں جو آپ بخوشی طے کر سکیں۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنے سے جڑے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔